Sans transition, on reprend le fil du forum MeToo et je laisse la parole pour 15 minutes à Fanny. English. Breaking. Ouais. Do you hear me? Is it okay? Qu'est-ce qui traduit pour nous? Okay, hello everyone. I think that this session on feminist issue differs from the other, more traditional topics, because it is about a current issue, a social movement for the sensitization of the people against the sexual harassment and abuse that occupied the public sphere since it developed through social media, took great publicity, and apparently brought women back in the foreground. As some of you may know, it managed even to be chosen. As some of you may know, it managed even to be chosen by the American magazine People as the face of the year for 2017. And here I want to remind you that the same magazine had chosen President Trump. Slower. Sorry. You can speak louder. Louder. Louder and slower. Slower and then Okay. Okay, so here I remind you that the same magazine had chosen President Trump as the face of the previous year, 2016. So what an irony. On the question, what is the meaning of the hashtag MeToo? I guess these two words have indeed been a scream of many women who have shown to others through the social media how much extended sexual harassment and abuse is. I guess it is no coincidence that on the first day of the hashtag there were 35,000 relevant posts. However, do we deal with a dynamic representation of feminist rhetoric and practice in a form of social movement? I believe we must be careful on our answer. I believe that this movement, as it started and continues to spread, based on Hollywood women's testimonies, it shows the image of an independent, powerful, wealthy woman, artist, politician, or high-level manager, who exactly because of her position can, at not such big cost, discuss openly on sexual harassment and abuse. So I think that the MeToo movement takes a bourgeois neoliberal shape, since its target are these women who can easily share their testimonies and experiences. The working class women who have experienced sexual harassment and abuse at their workplace or at their family environment, I'm not sure if they can so easily raise their voice and be heard, not even think that through this movement they will ever succeed to change things or ensure better conditions for themselves. Of course, it is positive and optimistic having the women's voice heard again, with such an occasion, a hashtag on social media. However, we cannot limit ourselves to bourgeois liberal feminism with demands and debates as happened in the European Parliament. I do not think the issue of defending women's rights is going to have success somewhere else except the street and the organized struggle. The issue for us is that such a movement should also appeal to women of the working class. We are the majority and we must express ourselves to show our oppressive routine at work, family, society in general, and try to overthrow it. Okay. It is hypocritical to regard such a movement as our limit, as the best we can achieve. If we extend our thinking, the concept of political correctness is a barrier to this. It is certain that in patriarchal society, which gives men privileged position in the public sphere, which benefits men with sexism and perpetuates the gender inequality, the voice of the oppressed women is not desirable.
It is obvious that with the justification of political correctness, it is an attempt to suppress freedom of expression and sexuality. So we believe that the political correctness may be questioned from the bottom, that this civic courtesy is typical and oppressive, but when the questioning comes from such a central person of the status quo, like, for example, President Trump, is a cover to become more reactionary. We ourselves must break the barriers of political correctness and talk openly about the issues that oppress us, raise them, fight, and collectivize our struggles for the female and not only liberation. The Me Too movement is not the answer that the working class women, from my point of view, are looking for, as it is limited to civil rights. On the other hand, however, the movement against Me Too, as the response of the 30 French artists, such as Catherine Deneuve, with their text in favor of flirting, etc., is not an answer as well. Je sais pas, ça marche pas si on augmente le micro. Tu veux juste... Could you repeat the rest? Yes, of course. The Me Too movement is not the answer that the working class women are looking for, as it is limited to civil rights. On the other hand, however, the movement against Me Too, as the response of the 30 French artists, such as Catherine Deneuve, with their text in favor of flirting, etc., is not an answer as well. In theory, this is also a way of questioning political correctness that usually defends women, but it ends up defending something that is ultimately not oppressed. The argument that men are generally oppressed not to flirt, that men are castrated and cannot act sexually, does not stand to the big picture of society. And even if men cannot act sexually, it is definitely not a result of ensuring certain rights to women. Everyone can put their limits in their voluntary personal and sexual relations, set the limit of what they will accept and what they consider harassment or not. But still, it is not a personal matter of each one, neither a personal stubbornness. We must discuss about sexual harassment and abuse. We must oppose collectively against the rape culture, against sexist words on jokes, and we mustn't regard this as a secondary duty of ours. The cause of female liberation is not opposed to the anti-capitalist struggle and the struggle for the liberation of the working class. This is the key point of the case. The more structured the feminist movement is and associated with the workers, the students, or the anti-fascist movement, only then it is likely to become effective. In the previous period, we saw movements with women in the front line. We saw women strike in various countries, mainly on the 8th of March, but also other mobilizations for various causes, and especially under the basic slogan, "Not one less," ni una menos, etc. Since the first months of 2018, Me Too has taken another form, known as Time Is Up. The foundation began in Hollywood, as well in response to the call of 700,000 working women, mainly Latinos and Spanish-speaking, to give voice and help those who live outside Hollywood: land workers, industrial workers, garrisons, second-generation migrants, etc. These people's motto against abuse and harassment at the workplace was to reclaim our workplaces. A criticism that could easily be made about Time Is Up is that it is a top-down movement, strongly mediated. The poor colored are asking the famous rich white to talk about them or to become a resonator to hear their voice.
So can indeed the subordinates speak? They speak, but we only hear them when they play at the channels, we said the previous period. Now we say we only hear them talking when sponsored by Hollywood women or by posts on Facebook. So what kind of feminism represents Me Too and Time Is Up? I think we cannot see them cut off by all sorts of reaction against neoliberalism that marked the election of Trump, the rise of extreme right, nationalism and racism worldwide, the aggravation of geopolitical competitions, all that the drums of the war do sound louder. Historically, women and children are the main victims of the war, not only as civilians being bombarded, raped, uprooted, dying of hunger and epidemics, but also because world wars have been combined with the deterioration of the woman's position. The women become the reproductive machine of the canon myth. Today, the warlike capitalism wants the woman both at home and at work, or in unemployment, submissive, with fewer rights, either to blame for the nation forbidding abortion, for example, in a number of countries, or to work for the nation at the terms of the economic development. Massive marches, like the Women's Global Strike, are also a reaction to what's coming and what we are already experiencing. These movements are a battle for hegemony. Our duty as revolutionary Marxists is to build the conscious and organized struggle of oppressed women and bring it next to the struggle for the liberation of all oppressed parts of working class. We don't need a feminism that defends only the civil rights of women, a bourgeois neoliberal feminism, neither a social democratic feminism that would probably bring this issue a little further. But we need a combined struggle that questions the oppressive system, patriarchy and capitalism, a dangerous for the system feminism. That's it, and nothing else. Alors, je passe la parole maintenant à Louise et Florence qui vont faire une introduction à deux voix. Alors, du coup, là, dans ce contexte international, comme disait la camarade, qui est marqué par une médiatisation grandissante des questions féministes, nous, on a eu envie de... Alors, je disais, dans ce contexte international qui est marqué par la médiatisation grandissante des questions féministes, nous, on avait envie d'aborder cette question sous l'angle de l'intervention dans notre secteur, qui est le travail social. Du coup, je vais commencer par parler d'une des caractéristiques de notre secteur, c'est qu'il est en grande majorité composé de femmes. Ensuite, Flo va nous parler un peu de la place des femmes dans le syndicalisme, nous, de notre intervention actuelle en tant que militante féministe et révolutionnaire. Elle va nous donner deux exemples de luttes actuelles et proches de nous. Et puis enfin, je conclurai sur les liens qu'on a pu faire entre féminisme et lutte de classe dans notre pratique militante. Alors, le fait que notre secteur il soit en grande majorité composé de femmes, ça illustre bien les liens entre capitalisme et patriarcat. Donc on vit dans une société où la prise en charge du soin, de l'éducation, de l'assistance aux personnes dépendantes, etc., repose en grande majorité sur les femmes. Donc l'expression la plus flagrante, bien sûr, c'est l'organisation domestique avec une égale répartition des tâches au sein des foyers, où tout le travail, comme je disais, d'éducation, de soins et toutes les tâches matérielles, la charge mentale associée sont effectuées en grande majorité par des femmes dans un cadre familial et donc non rémunéré.
Et d'autre part, l'accès des femmes au salariat, il s'est fait dans une conformité avec les rôles sociaux attribués aux femmes. Et donc la constitution de notre secteur, le travail social, il s'inscrit dans cette division sexuelle du travail. Donc nous, dans nos métiers, en gros, c'est écouter, prendre soin, accompagner. C'est un secteur qui est assez peu valorisé, les salaires sont bas et qui n'est pas directement rentable pour le capitalisme. Et qui aujourd'hui subit des grandes attaques de la bourgeoisie néolibérale qui visent justement à rentabiliser le secteur en réduisant les moyens financiers, et en l'ouvrant au marché financier. Donc on voit bien tous les bénéfices que le système capitaliste y tire de cette organisation, où d'une part les femmes effectuent tout un travail gratuit à la maison. On peut noter d'ailleurs qu'une façon pour les femmes de s'en décharger, les femmes des classes aisées, ça consiste à déléguer ces tâches à d'autres femmes des classes populaires, dans le cadre du salariat domestique. Et d'autre part, les femmes salariées dans le secteur social, elles constituent une main-d'œuvre bon marché pour effectuer ces tâches-là. Donc le résultat, c'est que c'est un travail pénible et indispensable qui est effectué toujours par les mêmes, à un coût que les capitalistes voudraient toujours plus bas. Donc le travail social, comme d'autres secteurs, c'est un exemple de comment l'exploitation domestique elle est prolongée par l'exploitation salariée. Il n'y a pas que le travail social, le secteur de l'aide à la personne, de l'entretien, dans lequel il y a eu des grèves récemment en France. C'est un secteur dans lequel exploitation capitaliste et violence sexiste s'entretiennent et s'appuient l'une sur l'autre. Donc voilà, les inégalités liées au sexisme, elles sont visibles par la féminisation de notre secteur et elles s'observent aussi à l'intérieur de celui-ci. Donc en fonction des tâches et des publics, on va trouver plus ou moins de femmes et on va trouver beaucoup plus de femmes, quasiment la totalité, dès qu'il va s'agir de se salir les mains, entre guillemets, donc dans la toute petite enfance, le polyhandicap. Et il y a un exemple qui est très parlant, c'est celui des éducatrices de jeunes enfants qui, par la convention qui règle les conditions de travail, elles sont moins bien payées que les collègues éducateurs spécialisés. Il y a un autre aspect qui existe dans tout le monde du travail, évidemment que les femmes accèdent moins aux postes de pouvoir comme chef de service et direction, et dans la même logique, elles prennent moins la parole pour revendiquer et défendre leurs conditions de travail. Donc dans un secteur qui est majoritairement féminin, on est loin d'avoir une majorité de femmes représentantes syndicales, et les syndicats sont pas vraiment des espaces d'émancipation pour les travailleuses sociales, comme on le verra dans l'exemple plus tard. À propos des femmes et du militantisme, on voit que l'avènement des grands mouvements féministes est assez récent à l'échelle de l'humanité. Le 19e siècle assiste à cet avènement notable, mais c'est à mettre en lien avec la nouvelle nécessité des femmes bourgeoises à avoir accès au travail. Elles réclament alors l'égalité des droits, mais les luttes des femmes sont antérieures et on peut remarquer le caractère très actuel de revendications pourtant anciennes. Par exemple, en 1921, Alexandra Kollontai explique que dans les années 1850, les ouvrières luttèrent pour les revendications suivantes: accès aux syndicats dans les mêmes conditions que les collègues masculins, à travail égal, salaire égal, protection générale de la maternité. Et elle poursuit en disant qu'aucune de ces revendications n'est en contradiction avec les intérêts de classe du prolétariat, bien au contraire, elles sont typiquement prolétariennes. Mais la domination masculine ayant bien fait son œuvre depuis plusieurs siècles, la lutte reste un attribut masculin viril. Si bien que les combats des femmes et féministes restent sous-estimés, voire invisibilisés et illégitimes. Et surtout, quand ils tentent de détruire les deux éléments essentiels d'oppression des femmes, le capitalisme et le patriarcat. Donc l'intervention des féministes révolutionnaires est toujours le même: influer, politiser, massifier et rendre visibles les revendications spécifiques et les mouvements de libération des femmes. Car on sait que les femmes rencontrent encore beaucoup d'obstacles dans les luttes liées à leur sexe. Les organisations politiques
syndicales sont traversées et reproduisent le système dominant patriarcal, même lorsqu'elles prétendent les combattre, comme on le verra juste après dans l'exemple de la CGT Paris. Dans les syndicats, les revendications féministes restent rares, non incluses comme une évidence pour toutes et tous. Donc encore aujourd'hui, il y a une véritable nécessité d'intervention des féministes révolutionnaires, d'une implantation partout où c'est possible, en portant de façon essentielle la nécessité de l'émancipation des femmes par une lutte de classe féministe. Ainsi, dans le comité travail social du NPA de la région parisienne, nous tentons de réfléchir et d'organiser nos interventions sur nos lieux de travail, dans les syndicats et dans un collectif de mobilisation du travail social qui regroupe de façon large et non institutionnalisée toutes les travailleuses sociales et les travailleurs sociaux, étudiantes et étudiants, syndiqués ou non, qui souhaitent lutter contre la marchandisation du secteur. L'axe féministe est bien entendu un axe récurrent et qui se concrétise notamment par une mise en avant systématique de la dimension féministe lutte des classes dans les revendications du secteur social, en rappelant par exemple la dimension inégalitaire de la construction de notre secteur. Une attention est portée à une distribution non genrée des tâches et des responsabilités. On a pu écrire des articles liant le travail social et le féminisme. Et pour exemple pratico-pratique, on utilise systématiquement l'écriture inclusive dans nos textes. Donc ces éléments rappelés sans cesse et portés comme des normalités amènent à développer la conscience et la critique substantielle du patriarcat et mènent donc à l'émancipation des femmes dans un secteur à grande majorité féminine. Mais parce que l'expérience est le moteur de l'émancipation, je vais décrire deux exemples de luttes vécues dans le secteur social de la région parisienne et dans lesquelles les militants révolutionnaires du NPA ont eu à intervenir et à jouer un rôle. Donc la première, on en a déjà un peu parlé, c'est la grève reconductible de 6 éducatrices de jeunes enfants d'une association, d'une maison d'enfants à Paris. Donc après 2 ans de négociations à l'intérieur de leur institution pour faire valoir l'égalité salariale entre les éducatrices de jeunes enfants et les éducatrices et éducateurs spécialisés, ces 6 éducatrices se sont mises en grève dans un cadre d'autogestion, aucune n'étant syndiquée. Et très vite, elles ont contacté la commission de mobilisation du travail social par le biais d'une camarade de notre comité, afin d'être soutenues. Le lien s'est très vite créé et a permis un lien avec d'autres secteurs en lutte et en grève reconductible, les postiers et les postières des Hauts-de-Seine, qui étaient alors en grève depuis plusieurs mois, et les agents des catacombes de Paris, qui étaient en grève depuis plusieurs semaines. Ces travailleuses ont fait preuve d'emblée d'une détermination à gagner leur lutte et les expériences de convergence avec les autres secteurs se sont révélées primordiales. Par un soutien mutuel presque quotidien lors des piquets de grève ou des actions, par l'organisation en commun d'événements pour récolter des fonds pour les différentes caisses de grève, par l'échange de stratégies, etc. En plus d'une conscience de classe et d'un système d'oppression capitaliste qui génère les mêmes attaques et les mêmes nécessités de lutte malgré des secteurs très différents, cette expérience a révélé à ses camarades la dimension féministe de leur combat. Effectivement, cette lutte, elle est féministe pour plusieurs aspects. D'abord parce que c'est une grève de femmes et qu'elles se sont organisées par leurs propres moyens dans un esprit de détermination et de confrontation, contrairement à ce qu'on attend d'elles dans cette société patriarcale, c'est-à-dire discrétion et docilité. Ensuite, parce qu'elle met en lumière des inégalités salariales de genre à l'intérieur même du secteur et du même établissement. Donc réclamer l'égalité équivaut à une avancée vers l'émancipation pour toutes les femmes. Pour finir, l'expérience de lutte commune avec les postiers et les postières et les agents des catacombes étaient, très majoritairement des hommes en grève, même s'il y avait quelques femmes. Ça a permis de visibiliser un secteur féminin et de mettre en avant auprès de toutes et tous la combativité des femmes et aussi la spécificité féministe de cette grève. Donc ces camarades, elles ont accepté au bout de 22 jours de grève une négociation de fin de conflit, gagnant sur un bon nombre de revendications, sur une revalorisation salariale individuelle,
La fin de l'inégalité de la grille salariale n'a pas pu être obtenue car elle nécessite en fait une lutte sur le plan national. Elles sont tout de même les premières à avoir mis en avant par la grève reconductible cette inégalité inacceptable et ont créé un précédent. Et en popularisant leur lutte, elles espèrent qu'un mouvement de plus grande ampleur prendra le pas. Le deuxième exemple, c'est une lutte féministe au sein de la CGT de la ville de Paris. Donc, la CGT, c'est un des importants syndicats français qui se revendique de la lutte de classe. Ce syndicat a adopté une charte de l'égalité femmes-hommes, mais on voit bien dans l'affaire qui suit à quel point le sexisme imprègne encore les organisations de lutte. Nous sommes implantés à l'Union CGT de Paris, là où plusieurs actes de violence sexiste, physique et verbale ont été commis par le responsable d'un des syndicats de l'Union sur plusieurs militantes. Allant des slogans sexistes ou appelant au viol des femmes lors de manifs, à des agressions directes, dont une a fait l'objet d'un dépôt de plainte classé sans suite, comme dans 90% des cas. C'est le dépôt de plainte qui a été classé sans suite. La solidarité de certaines militantes autour de ces agressions et le souhait de prendre en main sérieusement les questions féministes au travail a fait naître le collectif Femmes Mixité CGT à la fin de 2017. Le contexte de MeToo a largement contribué à la création de ce collectif et aux actions qui ont été menées dans la foulée. En effet, ce collectif auto-organisé composé de femmes a mené 2 batailles conjointement. Donc la bataille syndicale traditionnelle pour mettre en avant des revendications féministes. Et le deuxième point, qui est celui que je vais développer plus, ça concerne la réclamation de la reconnaissance par la CGT des violences dénoncées par les camarades agressés et donc l'exclusion du militant accusé. Il s'agissait aussi de permettre la reconnaissance d'un climat sexiste général et subi par les militantes, et notamment lors des dénonciations. Donc fin 2017, un courrier relevant tous les faits d'agression et de prise de position sexiste a été envoyé aux dirigeants de la CGT au niveau national, exigeant des sanctions contre le militant accusé et une prise de position officielle de la CGT contre les violences, que celle-ci ait été reconnue ou non par la justice bourgeoise et patriarcale, parce qu'en fait, cette reconnaissance de la justice est encore une des conditions inscrites dans la charte d'égalité pour appliquer des sanctions. Donc, si ces exigences n'étaient pas satisfaites, une menace s'était explicitée de suivre le mouvement international amorcé de dénonciation publique. Et s'en sont suivis des réunions, des courriers, des pressions des responsables et de militants accusant les femmes du collectif de vouloir détruire la CGT, d'être des féministes extrémistes ou d'instrumentaliser les violences faites aux femmes à des fins politiques et de pouvoir. Mais aucune réponse n'a été donnée. En juin 2018, un article de plusieurs pages sur cette affaire est paru dans le journal Mediapart. Une tribune de femmes féministes reconnues est parue dans la foulée dans le journal Libération pour soutenir ces actions. Une tribune interne à la CGT est en cours d'élaboration pour la rentrée et pour le moment 150 militants et militantes ont accepté d'apporter leur signature. L'idée étant de créer un rapport de force suffisant pour accéder aux revendications et les porter plus largement. Aujourd'hui, un mois et quelques après cet article, la CGT n'a toujours apporté aucune réponse. Mais ça a généré beaucoup de débats apportant une visibilité du problème qui reprendront à la rentrée. Mais surtout, ça a créé une expérience de solidarité et de lutte féministe concrète pour les femmes du collectif, mais plus largement dans tout le syndicat. Et la bataille reste d'actualité, s'organise toujours pour faire vivre un syndicat de lutte contre toutes les oppressions et qui en fait permettrait une réelle unité de notre camp social.
Alors, du coup, je vais très vite, mais c'était pour... en fait, c'est un peu des choses qui ont déjà été dites, mais sur quelques bilans qu'on a pu tirer du coup à une toute petite échelle de l'intervention dans le secteur social, par rapport au rôle qu'on peut jouer en tant que militante féministe et révolutionnaire dans le contexte actuel. Mais déjà que l'auto-organisation, par la base, que ce soit la lutte à l'intérieur d'un syndicat ou par la création d'un outil propre, ça permet de créer en partie les conditions pour enrayer et combattre les violences sexistes dans les organisations. Et de façon plus large, interroger ces questions-là, ça permet d'interroger la fonction du syndicat ou de l'organisation et de comment on fait pour que ce soit un réel outil d'émancipation pour toutes et tous. Un autre aspect, c'est que la visibilisation de l'aspect féministe des luttes du social, et du coup pour d'autres secteurs qui pourraient être concernés, ça ouvre un dialogue hyper intéressant avec les collègues et que ça favorise la construction de la conscience de classe avec des collègues qui partagent notre condition de femme, de travailleuse et tous les liens qu'on fait entre tout ça. Et donc voilà, plus largement, que la stratégie volontariste et combative de prise de pouvoir par les exploités, ça crée des conditions favorables en soi pour que les femmes puissent se saisissent des possibilités de révolte et d'émancipation et qu'elles y prennent toute leur place. Desde IZAR, en este foro, nuestra intervención quería ir encaminada a explicar brevemente lo que supuso la movilización del 8 de marzo dentro del Estado español. A raíz, precisamente, de todo el movimiento que explicaba Fanny al principio en su intervención, con la aparición del Me Too, empiezan a desarrollarse una serie de políticas y una serie de movilizaciones dentro del Estado español, pero realmente a nivel internacional, en torno a la cuestión de género y en torno a reivindicaciones feministas que hasta ahora no se habían trabajado de manera tan masiva. Sin embargo, en el Estado español esto tiene una realidad mucho más potente de lo que la tiene en muchos otros sitios a nivel internacional. Aunque la huelga del 8 de marzo se convoca en todo el mundo para las mujeres, realmente el Estado español es una muestra de cómo un movimiento puede explotar en un momento dado sin haber tenido una realidad continuada en momentos anteriores. Nosotros hemos intentado encontrar respuestas a por qué esta realidad aparece de repente dentro del Estado español y sobre todo por qué tiene su explosión el día 8 de marzo con la huelga general feminista. Cuando leemos datos sobre los feminicidios, sobre los asesinatos a mujeres... ¿La anterior? Sí, la anterior. Repito el último plazo. No me acuerdo. Sobre el 8 de marzo y la huelga general. Que realmente hemos intentado encontrar un motivo por el que el 8 de marzo tiene la potencia que tiene dentro del Estado español. Y lo primero que miras cuando intentas encontrar una respuesta son los datos que existen actualmente en torno a la violencia machista, en torno a los asesinatos hacia mujeres por parte de parejas, exparejas, familiares, etc. Sin embargo, esto no esclarece demasiado, porque vemos que a nivel europeo al menos el número de feminicidios, de asesinatos machistas dentro del Estado español es mucho menor, de hecho, que en otros países como Alemania, como Italia, como Reino Unido, que duplican e incluso triplican el número de asesinatos que hay en el Estado español. En torno a la cuestión de Francia, hay algunos debates de por qué el número es más elevado, el número de asesinatos es más elevado allí que en el Estado español. Y hay quienes defienden que puede ser porque hay
una mayor concienciación en torno a la cuestión de la violencia hacia las mujeres. Sin embargo, creo que eso no puede ser suficiente para que haya una diferencia tan grande entre el seguimiento de la huelga en el Estado español y en el resto de Europa o incluso a nivel internacional. Creo que en parte tiene relación con las similitudes en muchos aspectos que el Estado español tiene con Latinoamérica y los movimientos tan potentes a nivel feminista que ha habido en estos países. Pero también hay algunas realidades y algunas claves que me parece que responden a la pregunta de por qué en España el 8 de marzo es distinto este año. Creo que el primer elemento es que durante los últimos años el movimiento feminista ha crecido no solo en número, sino en potencia de sus reivindicaciones. Sin embargo, no lo ha hecho únicamente a nivel de movilizaciones o a nivel de aumento de conciencia de las mujeres de la clase trabajadora, sino que lo ha hecho dentro de las propias instituciones, y las propias instituciones burguesas han sido capaces de asumir parte del discurso que este movimiento feminista empezaba a generar. Por lo tanto, por un lado ha crecido el movimiento feminista a nivel institucional, pero también ha crecido el movimiento feminista en organizaciones autónomas, únicamente de mujeres, con un discurso interclasista que al final llega a comprender a la mujer como un sujeto de cambio en sí mismo. Esto permite que realmente un gran número de mujeres se vean identificadas con las reivindicaciones que todos estos movimientos empiezan a plantear dentro del Estado español. Además, este 8 de marzo, en el Estado español se dan dos casuísticas que no se habían dado hasta el momento ningún 8 de marzo. Porque si recordáis, en el 8 de marzo del año anterior también se había convocado una huelga general feminista de mujeres y sin embargo no tuvo el seguimiento que tuvo esta huelga. En el Estado español, la CGT, el sindicato CGT, convoca huelga general muchos meses atrás, ese día 8 de marzo. Y aunque es un sindicato con poca capacidad de movilización a nivel estatal, consigue dar un soporte legal a todos esos movimientos que estaban empezando a surgir y que estaban empezando a plantearse la posibilidad de la huelga como un elemento de lucha por las reivindicaciones feministas. Pero creo que lo que realmente supone un salto cualitativo importante en esta movilización concreta es la convocatoria de unos paros parciales por parte de los sindicatos mayoritarios del Estado español, Comisiones Obreras y UGT, que finalmente son los más seguidos por parte del conjunto de las mujeres trabajadoras que ese día hicieron huelga. Si miramos los datos, la grandísima mayoría de mujeres que ese día se movilizaron lo hicieron a través, en gran parte, de los paros parciales que se convocaron. Y aquí viene uno de los grandes debates que se dieron durante la preparación, por así decirlo, de la fecha del 8 de marzo. Se iniciaron una serie de debates en torno a la forma que la huelga debía tener ese día. Si debía ser una huelga únicamente para mujeres o si debía ser una huelga general como había convocado la CGT. El debate realmente tenía una parte hegemónica que era la cuestión de la huelga de mujeres por parte de muchísimas de las organizaciones autónomas feministas e incluso por parte del feminismo más institucionalizado, reivindicando la necesidad de visibilizar las tareas de cuidado, las tareas reproductivas y que al final, si las mujeres paran, se para el mundo. Los resultados de la huelga, bajo nuestro punto de vista, se pueden resumir en 4 grandes puntos, ¿no? Como decía antes, un seguimiento bastante amplio de los paros parciales convocados por parte de los sindicatos mayoritarios, pero sin una realidad de asambleas en los centros de trabajo, de preparación previa de la huelga feminista
y sin implicar realmente al conjunto de los trabajadores y las trabajadoras en esta huelga. Un seguimiento de la huelga general muy escaso, tratándose además de una de las pocas huelgas generales que ha habido en el Estado español desde hace muchísimos años. Un discurso, como he dicho, hegemónico, llamando a la huelga únicamente de mujeres y llamando de hecho a los hombres trabajadores a cubrir a sus compañeras, a realizar ese día, y solo ese día, por lo menos en las consignas que se movilizaban, a encargarse de las tareas de cuidados, a facilitar a las compañeras que pudiesen hacer huelga, que pudiesen ir a las manifestaciones que se iban a dar, pero llamando a no seguir la huelga de cara a dejar que se visibilizase únicamente el trabajo realizado por las mujeres. Pese a todo esto, sobre todo en la jornada de huelga, pero por la tarde nos encontramos con movilizaciones enormes en prácticamente todas las ciudades del Estado español. Porque realmente somos conscientes de que la cuestión feminista llama no solo a gran parte de la juventud, que es lo que más estamos viviendo en los últimos años, sino también conecta con una enorme parte de las mujeres trabajadoras hoy en día. Sin embargo, se está asumiendo como un discurso que es completamente asumible por parte del sistema capitalista y de la burguesía. Llega a tal punto ese nivel de asunción, por así decirlo, por parte del sistema, que la reina de España hace huelga el día 8 de marzo. Una de las presentadoras de televisión más conocidas de los medios españoles hace huelga ese día y llaman incluso a ese día a paralizar el trabajo doméstico y el trabajo de cuidados, ¿no? Esto al final lo único que nos muestra es que las reivindicaciones que esa huelga estaba planteando no suponen ningún tipo de contradicción con el conjunto del sistema capitalista y por lo tanto no hacen plantearse las bases de la división sexual del trabajo, que para nosotros es la cuestión básica dentro de cualquier movilización que integre las cuestiones feministas. No responde a las necesidades, como decía Fanny con la cuestión del movimiento Me Too, no responde a las necesidades del conjunto de las mujeres de la clase trabajadora. Igual que decían las compañeras francesas, no plantea las necesidades reales de las mujeres que día a día trabajan en puestos totalmente invisibilizados, feminizados, con peores condiciones de trabajo, con menores salarios, etc. Al final, y por no repetir mucho, como decía antes Fanny, se quedan los derechos civiles. Y los pocos derechos, o por las pocas reivindicaciones materiales que plantea, ni siquiera las plantea desde una base de ruptura con el sistema capitalista. Para entendernos, las cuestiones materiales que entran, por así decirlo, dentro de la huelga general feminista son la cuestión de las pensiones, de los servicios públicos y de la igualdad salarial. En torno a la igualdad salarial viene a plantearse el techo de cristal dentro de los altos cargos en las empresas privadas, el aumento de los la igualdad salarial entre hombres y mujeres, pero no el techo de cristal dentro de las empresas privadas. Además, en los puestos de mayor responsabilidad, a los que una mujer trabajadora no va a tener acceso dentro de este sistema. Plantea la igualdad salarial, pero una igualdad salarial en el que el salario mínimo interprofesional baja prácticamente cada año y en la que nos encontramos que los salarios pueden oscilar entre los 400 y los 800 euros. No plantea, por lo tanto, un aumento de los salarios para todo el mundo y, por supuesto, la equidad salarial. En torno a las pensiones, se queda únicamente en la ratificación o el cambio de un convenio concreto, pero no plantea la cuestión de unas pensiones públicas y de dónde sacar todo el dinero para esas pensiones públicas y para los servicios públicos en general. Al final, la conclusión es que no plantea un no pago de la deuda y no plantea
una ruptura con los intereses de la burguesía española. Por lo tanto, no plantea la nacionalización de las empresas, de la banca, de los transportes, para mejorar las condiciones de vida de la clase trabajadora y, por lo tanto, de las mujeres trabajadoras. No plantea la igualdad salarial, pero con un aumento salarial para todos y para todas. No plantea, como ya he dicho, unos servicios públicos, gratuitos, dignos. Y no plantea, al final, la base de un sistema que no esté basado, por no repetir, pero bueno, que no esté basado precisamente en la explotación a la clase trabajadora y en la explotación a la mujer trabajadora. La cuestión al final del programa acompañaba además completamente a la cuestión del planteamiento de la huelga únicamente para las mujeres, porque el programa únicamente va enfocado a un sector muy concreto, entendiendo a las mujeres como un sujeto de cambio. No entiende a la clase trabajadora como el único sujeto capaz de hacer entrar en contradicción al sistema capitalista y al patriarcado. Y no plantea la opresión patriarcal como una opresión más hacia la clase trabajadora. Por eso, durante la construcción de la huelga, desde los espacios en los que nosotros intervenimos, llamamos en todo momento a una huelga general feminista. Es decir, a una huelga que consiguiese paralizar la producción ese día y que consiguiese que las demandas feministas planteadas por el conjunto de la clase trabajadora fuesen ese día lo que realmente rompiese la producción, paralizase la producción y ayudase al conjunto de la clase trabajadora a ser consciente de las potencialidades que tiene cuando hace uso de los medios de producción que al final son nuestros. Para nosotros, dentro de las organizaciones revolucionarias, tenemos algunos retos a raíz de este 8 de marzo que son fundamentales. El primero y fundamental, un contacto mucho más permanente y mucho más constante entre las organizaciones revolucionarias, tanto del Estado español como a nivel internacional. Muchísimas organizaciones revolucionarias en el Estado español han tenido una posición muy acrítica con el programa de la huelga general feminista, incluso han tenido un papel muy secundario en el debate sobre la huelga de mujeres o la huelga general. Para nosotros esto lo único que hace es debilitar precisamente el movimiento feminista y debilitar la posibilidad de golpear de manera conjunta y conseguir reivindicaciones que mejoren las condiciones de vida de las mujeres trabajadoras. El segundo reto que creo que es necesario plantear es cómo conectar precisamente con esas mujeres que han elevado su conciencia, cómo conectar con esas mujeres que han comprendido que tienen una opresión dentro del sistema capitalista y que salen a la calle precisamente para reivindicar que esa opresión no puede continuar. Estas mujeres generalmente han bebido de dos discursos, que eran los que planteaba al principio. La cuestión institucional, el discurso más institucional, todo se puede conseguir a través de pequeñas reformas. Y el feminismo más postmoderno, que al final plantea la cuestión de la necesidad de entender a la mujer como un sujeto de cambio y, por lo tanto, la necesidad de tener organizaciones propias de mujeres en las que se puedan defender sus intereses. Para nosotros, lo que además ejemplifica esta hegemonía feminista dentro del Estado español y esta falta de rupturismo con el sistema capitalista son precisamente tres casos, dos de ellos muy mediáticos que se han dado en el Estado español y uno de ellos que, siendo muy grave, no ha tenido ni mucho menos la misma repercusión. Muchos habréis escuchado hablar del caso de La Manada o el caso de Juana Rivas,
dos cuestiones, dos casos que tenían como central la violencia hacia las mujeres, en el aspecto sexual o en el aspecto físico o doméstico, por así decirlo. Han tenido una repercusión como pocos otros casos a nivel de violencia contra las mujeres dentro del Estado español. Y aunque eran totalmente legítimos y había que luchar porque se hiciera justicia, no introducían en ningún momento ninguna cuestión material. Traían de nuevo sobre la mesa el debate del acoso, el debate de la violencia machista, el debate del sexismo, que aunque luego se repitió en un caso en las jornaleras de Huelva, se entendió de forma totalmente distinta y tuvo una repercusión, incluso dentro del propio movimiento feminista, totalmente diferente. En este caso, aunque las trabajadoras estaban sufriendo casos de acoso, casos de violaciones, etc., había una cuestión material mucho más presente, y es que la lucha no era contra el Estado ni contra la justicia, sino que la lucha era contra un patrón. Y sin embargo, ese caso no tuvo ni muchísimo menos el mismo apoyo o el mismo seguimiento, ni a nivel social, ni siquiera a nivel del movimiento feminista y de sus organizaciones. Se queda al final, como decía también Fanny en su intervención, en únicamente la consecución de derechos civiles para un grupo muy reducido de mujeres. Por lo tanto, ¿qué tipo de feminismo nos planteamos nosotros a día de hoy? Nosotros y nosotras, ¿qué tipo de feminismo nos planteamos precisamente para conseguir conectar con todo este sector de mujeres que se está empezando a movilizar de manera muy contundente en el Estado español y en muchísimos otros países del mundo? Creo que la cuestión de las movilizaciones, de las huelgas incluso, debemos conseguir explicar el porqué de la necesidad de que sean movilizaciones o huelgas colectivas llevadas a cabo por el conjunto de la clase trabajadora. ¿Por qué precisamente la clase trabajadora es el único sujeto capaz de poner en problemas al sistema capitalista y, por lo tanto, poner en problemas las bases materiales del patriarcado? Al final, estas movilizaciones, pueden darse a nivel masivo, pero si siguen con un discurso y con un programa como el que se está planteando a nivel hegemónico, no van a tener un resultado real. Para nosotros hay cuestiones fundamentales. El primero, el impago de la deuda, es lo único que nos permite que todas las demás reivindicaciones de la clase trabajadora se puedan llevar a cabo. Y que realmente el nivel de conciencia del conjunto de las mujeres trabajadoras pueda elevarse, entendiendo por qué precisamente esto va a permitir una socialización real de los cuidados, una nacionalización de las tareas reproductivas y domésticas, unos servicios públicos de calidad que permitan el acceso a la sanidad, el acceso a la educación y, por lo tanto, una sociedad más feminista, la nacionalización de todas las empresas privadas de cara a precisamente mejorar las condiciones de vida del conjunto de la clase trabajadora, como decía antes, la igualdad salarial pero con aumentos salariales, que no haga que el conjunto de la clase trabajadora esté igualmente explotada, sino que haga que el conjunto de la clase trabajadora tenga salarios dignos de la misma manera. Y por último, la cuestión de las pensiones, que es una de las más rupturistas a día de hoy, no solo por las movilizaciones que se están llevando a cabo en el Estado español, sino porque suponen una puesta en duda de lo que ha sido históricamente, al menos en España, la valoración de los trabajos reproductivos y de los trabajos de cuidados. La única manera de visibilizar y de sacar a la luz pública toda esa serie de trabajos, además de la socialización, es la valoración a través de un aumento en las pensiones que más reciben las mujeres. Y por supuesto unas pensiones que sean
iguales para el conjunto de la clase trabajadora y que permitan al conjunto de la clase trabajadora y de las mujeres trabajadoras una vida digna, tanto durante sus años de trabajo como cuando llega la jubilación. Para mí hay dos debates fundamentales y con esto termino, tampoco me quiero alargar. El primero, ¿qué intervención podemos tener como revolucionarios y como revolucionarias? ¿Qué intervención podemos tener como revolucionarias y como revolucionarios dentro del movimiento feminista, que a día de hoy es un movimiento con unas potencialidades enormes? Pero sobre todo, ¿cómo elevamos el nivel de conciencia del conjunto de las mujeres trabajadoras? Y para eso hay que empezar por las mujeres que a día de hoy se organizan para luchar en sus centros de trabajo, en sus centros de estudio, en organizaciones políticas, en plataformas, en movimientos sociales, etc. Para nosotros esto no va a pasar por la organización de las mujeres en espacios propios y autónomos, sino que va a pasar por la autoorganización real del conjunto de la clase trabajadora, peleando precisamente por consignas que afectan al conjunto de la clase trabajadora y específicamente a las mujeres trabajadoras. Precisamente esta es la única manera que nosotros encontramos de conectar con todas esas mujeres que a día de hoy se están movilizando por lo que ahora son derechos civiles, pero que debemos plantear como derechos que rompan realmente con la división sexual del trabajo. Creo que es interesante discutir realmente la utilidad que puede tener el próximo 8 de marzo, si se vuelve a dar de la misma manera, si se vuelve a dar una convocatoria de huelga general feminista, tanto a nivel internacional como dentro del Estado español, para ver cómo somos capaces verdaderamente de aprovechar una fecha que va a tener, si sigue en esta línea, una potencia prácticamente incomparable con el resto de movimientos sociales. ¿Cómo la aprovechamos precisamente para plantear un discurso alternativo a nivel incluso internacional al discurso posmoderno actual, que empieza a ser hegemónico en las organizaciones que son algo más rupturistas dentro del movimiento feminista y que salen de la cuestión institucional? La única solución para esto es conseguir que las mujeres que luchan en todos los demás espacios tengan la lucha feminista como una pata más dentro de sus organizaciones, que también lo hagan los compañeros y sobre todo teniendo un debate permanente con estas organizaciones autónomas de mujeres que en muchos casos pueden llegar a plantear un discurso muy rupturista, pero que no terminan de unificarse con el resto de sectores que están en lucha a día de hoy y que por lo tanto no implican al conjunto de la clase trabajadora en sus reivindicaciones. Creo que es lo más interesante para el debate, por mi parte.